Para nagmura. Pusa! Meow. Pusa. Meow. Pusa. Meow. Kambing. Me. Kambing. Me. Kambing. Me. Aso. Ayan. Opo ka na ha. Aso, me. Ay, sabi ko makikinig eh. Already. Ano tunog na aso? Aso. Aso. Ow. Palaka. Koka. Palaka. Me. Ano? Koka. Palaka. Koka. Palaka. Palak. Palak. Okay, palak na rin. Palaka! Koka. Palak. Koka. Ibon. One. Ibon. Iba. Ibon. And then, saligit natin yan dalawa, ha? Ano tunog na pusa na lang? Pusa. 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 Kaintindihan tayo. Pusa. Pusa. Pusa rin, no? Okay, aso! Aso. Aso. Aso rin. Bigyan mo natin ng price yung dalawa, tita. Tatlo sila, ha? Tatlo. Ito. Wala pang price to si Pogi. Ito. Bigyan mo ng Barbie. Ay, ito. Yan. Dali. Papuin na natin sila, ha? Okay, man. Ready? Makinig, ha? Kailangan wala nun sasablay. Ano tunog na aso? Ow. Yun, aso. Mabilis. Malakas. Aso. Ow. Aso. Kambing. Ow. Ayan. Huwag mo ka na. Okay, makinig, ha? Kambing. Me. Kambing. Me. Kambing. Me. Baboy. Oink, oink. Baboy. Oink, me. Baboy. Palaka. Koka. Palaka. Koka. Palaka. Koka. Palaka. Koka. Aso. One. Ow, ow. Aso. Ow. Baboy. One. Oh. Upo ka na. Ano tunog ng baboy? Oink. Baboy. Oink. Baboy. Oink. Aso. Arf. Aso. Arf. Aso. Arf. Aso. Arf. Kambing. One. Kambing. One. Me. Kambing. Me. Kambing. Me. Kambing. Me. Baboy. Oink. Baboy. Oink. Baboy. Oink. Baka. One. Upo ka na. Nye. Sabi niya, nye. Parang buzzer yun, ha? Okay, palaka. Koka. Palaka. Koka. Palaka. Koka. Aso. Ow. Aso. Ow. Aso. Ow. Baboy. Upo ka na. Aso rin. Aso. Ow. Aso. Ow. Baboy. One. Two. Oy. Baboy. Oink. Baboy. Oink. Kambing. 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 Upo na rin. Okay, kambing. Me. Kambing. Me. Kambing. Me. Kambing. Me. Baka. One. Mu. Baka. Mu. Baka. Mu. Baka. Mu. Aso. One. Two. Three. Okay, paupuin mo na natin, ha? Aso. Ow. Aso. Ow. Aso. Ow. Aso. Ow. Aso. Ow. Aso. Ow. Ibon. Wait, wait. Ibon. Wait, wait. Ibon. Wait, wait. Ibon. Kambing. One. Two. Me. Kambing. Me. Kambing. Me. Kambing. Baka. Me. Upo ka na. Upo. Yan. Ano tunog ng baka? One. Kambing. Baka. Two. Okay, paupuin na rin natin to. O sige, ha? O, ready? Baka. Mu. Baka. Mu. Aso. Ow. Aso. Ow. Kailangan pag tutok ko ng mic, kailangan sagot agad, ha? Pag hindi sumagot at hindi malakas, out na yan, ha? O, ready? Aso. Ow. Aso. Ow. Aso. Ow. Kambing. One. Kambing. Kambing. Me. Kambing. Me. Baka. One. Two. Baka. Mu. Baka. Mu. Baka. Mu. Baboy. One. Two. Three. Baboy. Baboy. Me. Baboy, me. Okay, baboy. Oink. Baboy. Aso. One. Two. Aso. Arf. Aso. Aso. Kailangan malakas, ha? Aso. Arf. Aso. 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 Kambing. One. Kambing. Palaka. One. Two. Koka. Palaka. Koka. Palaka. Koka. Baboy. Oink. Baboy. Oink. Baboy. Oink. Kambing. One. Me. Kambing. Me. Kailangan bilisan, ha? Okay, ha? Wala na. Diretso ka agad, ha? Ready? Kambing. Me. Kambing. Me. Aso. Me. Ayun. So, kailangan ka nakabit. Ow. Aso. Ow. Aso. Ow. Palaka. Ow. Oh, ganun na. Oh, ready. Aso. Ow. Aso. Ow. Pusa. Meow. Pusa. Cat. Oh. Pusat in English na. Oh, dito. Oh, ilan na lang sila. Okay, ha? Tunog ng baka. Mu. Baka. Baka. Mu. Aso. Mu. Oh, aso mo. Okay, dito. Aso. Ow. Aso. Ow. Palaka. Upo ka na rin. Okay. Ano tunog na palaka? Koka. Palaka. Koka. Palaka. Koka. Palaka. Koka. Ibon. Wait. Ibon. Wait. Ibon. Kambing. Okay, ilan na lang sila?
Dami pa. Okay, ano tunog ng kambing? Me. Kambing. Me. Kambing. Baboy. Oy. Baboy. Oy. Baboy. Oy. Palaka. One. Buka. Palaka. Bukan na, kok daw, kok. Okay, dito, sub dito. Alright, ano tunog ng aso? Aso. Ar. Aso. Kambing. Me. Kambing. Me. Kambing. Me. Aso. Ar. Aso. Ar. Aso. Ar. Malakas ha, mabilis. Aso! Ar. Aso. Ar. Baboy. 1, 2, 3. Okay, hindi siya nakasagot. Ayan. Sino ako? Okay, ano tunog ng pusa? Meow. Pusa. Meow. Pusa. Meow. Baboy. Oy. Baboy. Oy. Kambing. 1. Me. Kambing. Me. Kambing. Me. Kambing. Me. Palaka. 1, 2. Buka. Palaka. Buka. Palaka. Buka. Ibon. 1. Tweet. Ibon. Tweet. Ibon. Tweet. Ibon. Tweet. Ibon. Tweet. Ibon. Baka. 1. Me. Baka, me. Okay, dali. O, isang straight na lang sila, straight. Para makita sila. Yan. Alright, ha? Ano tunog ng aso? Ar. Aso. Oh. Aso. Ar. Kambing. Me. Kailangan mabilis, ha? Malakas, mabilis. Already. Kambing. Me. Kambing. Me. Kambing. Me. Kambing. Me. Aso. 1. Ow. Aso. Ow. Aso. Ow. Aso. Ow. Aso. Ow. Aso. Ow. Aso. Ow. Pusa. 1. Meow. Pusa. Meow. Pusa. Meow. Baboy. 1, 2, 3. Baboy. Oy. Baboy. Oy. Baboy. Oy. Palaka. Buka. Palaka. Buka. Palaka. Buka. Aso. Buka. Okay, straight, straight. Yan, ha? Ang dami kasi nila. Alright. Ano tunog ng pusa? Meow. Pusa. Meow. Baboy. Oy. Baboy. Oy. Baboy. Oy. Mabilis ha. Baboy. Oy. Palaka. 1, 2. Buka. Palaka. Buka. Palaka. Buka. Palaka. Buka. Ibon. 1, 2. Ibon. Tweet. Ibon. Tweet. Kambing. Me. Kambing. Me. Kambing. Me. Aso. Me. Okay, ito. Okay, isog. Isog. Yan. Aso. Ar. Aso. Aso. Ar. Pwede mo pa kayo balikan. Aso. Ar. Aso. Ar. Baboy. 1, 2. Oy. Baboy. Oy. Baboy. Oy. Kambing. 1. Oy. Okay na rin. Already. Ito, ha? 2, 4, 6 na lang. Ano tunog ng kambing? Me. Kambing. Me. Baka. Mo. Baka. Mo. Tapos na ito. Baka. Mo. Baka. Baboy. Oy. Baboy. Oy. Baboy. Oy. Palaka. 1, 2, 3. Okay, di siya nakasagot. Okay, palaka! Buka. Palaka. Ibon. 1. Tulit. Tutit? Ano tutwit? Okay, palaka! Tulit. Palaka. Bukan ang palaka, tutit. Alright! Apat na lang, ha? Ano tulad? Mabilis, ha? Kailangan pagsagot. Mabilis at malakas, ha? Pag bibila ako hanggang 1, ha? Pag di nakasagot, out na, ha? Already, aso! Aw. Aso. Aso. Kambing. Me. Kambing. Me. Kambing. Me. Kambing. Me. Baboy. 1. Okay, hindi nakasagot. Ayan, sabi ko, bibilang mo ng isa, eh. Ready? Ano tunog ng aso? Aw. Aso. Pusa. Meow. Pusa. Meow. Pusa. Meow. Palaka. 1. Buka. Palaka. Buka. Palaka. Buka. Palaka. Buka. Aso. 1. Ar. Aso. Ar. Aso. Ar. Baboy. Kabulol na. Tatlo dito kayo dalawa. Yan. Talikuran kayo, talikod. Talikod ka sa kanya, talikod ka. Yan, okay. So, ganito, ha? Yan. Pag sinabi ko kung ano to, no, kailangan paunahan kayo magtaas ng kamay, ha? O, example, ano to ng aso? O, yung taas ng kamay, ha? Already. Best of 3 lang. Kung sino muna makakatatlo, siya yung winner natin. Already, ano tunog ng kambing? O, nauna yun. Me. May ano yung score? 1-0. Bilangan natin sila hanggang 3, ha? Ano tunog ng pusa? O, nauna. Meow. Yaw, ano yung score? All 1. Ano tunog ng ibon? O, nauna to. Wait, ano yung score? All 2-1. Ano tunog ng... Wala pa. Ano tunog ng baboy? O, nauna. Oy. Okay, ano yung score? All 2. Ito, nasa ako sino makakasagot, ha? Bilisan niyo, ha? Siya yung winner, ha? Ready? Ano tunog ng kuto? O, ano? Ano? Kuto, ano tunog? Bilis ka, ano? Wala. Okay, palakpakan natin silang dalawa. Bigyan natin ang prize. Okay? Yan, palakpakan naman para sa winner natin. Okay, kids. Sinito itong nataas ang kamay. So, ganito ha. Magbe-break muna tayo. So, baka buta tayo ulan. Medyo madilim. Magbe-break muna tayo. Kain muna kayo. Pagkatapos yung kumain, wala munang uuwi dahil marami pang games. At mamaya meron pa tayong magic show. So, muna, lahat ng mga bata upo na, wala nang tatayo.
and share